तेलुगु ज़ुबान में जितने भी हुर्फ़ तहजी हैं, हम उन हुरूफ़ों को देखेंगे एक एक कर और हम इन्हें जानेंगे कि इनकी आवाज़ क्या होती है। हम उर्दू और तेलुगु का मौज़ना करेंगे, यानी एक दूसरे की सेम आवाज़, कौन कौन से हुर्फ़ की कौन कौन से आवाज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है, ताकि हमें तेलुगु जल्दी से ज़हन में आ जाए और तेलुगु के हर्फ़ हमारे ज़हन में घर कर जाएं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि तेलुगु ज़ुबान में जितने भी हुर्फ़ तहजी हैं उनके 4 हिस्से हैं, मगर उर्दू में 2 हिस्से होते हैं, मगर तेलुगु में 4 हिस्से हैं। जैसे उर्दू ज़ुबान में हुर्फ़ इल्लत एक हिस्सा है और हुर्फ़ सही 2 हिस्से हैं। इसी तरह तेलुगु ज़ुबान में भी एक होता है हुर्फ़ इल्लत और दूसरा होता है हुर्फ़ सही। मगर तेलुगु ज़ुबान में 4 हिस्से किस तरह बनते हैं कि हुर्फ़ इल्लत के 2 हिस्से हैं तेलुगु ज़ुबान में, और हुर्फ़ सही के भी 2 हिस्से हैं तेलुगु ज़ुबान में। मगर उर्दू ज़ुबान में एक एक हिस्सा है, मगर तेलुगु ज़ुबान में हर हिस्से के 2 हिस्से हैं, यानी एक हुर्फ़ इल्लत के 2 हिस्से, हुर्फ़ सही के 2 हिस्से, यानी 4 हिस्से हुए हैं। तो अब हम देखने वाले हैं हुर्फ़ इल्लत का पहला हिस्सा, जिसे तेलुगु ज़ुबान में कहते हैं अच्चुलू। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी हर्फ आपको दिख रहे हैं ये तमाम के तमाम हुर्फ़ इल्लत, और इन्हें तेलुगु ज़ुबान में अच्चुलू कहा जाता है। तो इनकी जोड़ियाँ होती है, मिसाल के तौर पर जिस तरह अलीफ़ और अलिफ मद आ, इन दो एक जैसे हैं, जैसे अलीफ़ और अलिफ मद आ, यहाँ पर भी उसी ही तरह यहाँ पर जोड़ियाँ मौजूद है। तेलुगु और उर्दू को सेम तो नहीं कहा जा सकता, मगर आप यहाँ पर आसानी से आप तेलुगु सीख सकते हैं। आप सिर्फ मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। आप समझने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर हम अब शुरू करते हैं। मान लें ये जो हमारा पहला हर्फ है, जो हुर्फ़ इल्लत का, इसका नाम है आ। इसकी और एक जोड़ी है, उसका नाम है आ, यानी ये आ है तो ये भी आ है, यानी ये एक जोड़ी है। इसे कहते हैं आ, तो इसे भी कहेंगे आ। तो हमारे पास क्या होगा, आ है, दो आ है। कितने? 2। ये है पहला आ, ये दूसरा आ। ये एक जोड़ी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम दूसरी जोड़ी को देखते हैं। ये है ई। ये क्या है? हुर्फ़ ई। और उसकी जोड़ी और एक क्या है? ये भी हुर्फ़ ई, यानी पहला भी ई, दूसरा भी ई। यानी अब हमने 2 जोड़ियां देख ली है। तीसरी जोड़ी है, पहला है ऊ और ये दूसरा है ऊ, यानी पहला भी ऊ है, दूसरा भी ऊ है, यानी हम ये भी जोड़ी देख लिए हैं। तीसरी जोड़ी भी हमने देख ली है। अब चौथी जोड़ी के पास चलते हैं। ये है रू, दूसरा भी है रू, ये पहला रू, ये दूसरा रू, यानी ये भी एक जोड़ी है। तो हमने यहाँ 4 जोड़ियाँ देख ली है। अब ये 5वीं जोड़ी की तरफ चलते हैं। पहला है ए और दूसरा है ए, यानी ये भी ए है और ये भी ए है। हमने यहाँ पर 5वीं जोड़ी भी देख ली है। अब हम 6वीं जोड़ी देखते हैं, जो ये आखिर में आप देख रहे हैं। ये जो पहला है ऊ है,
سوری معافی چاہتا ہوں، یہاں ہے، یہ ہے او ہے، اور یہاں پر بھی ہے او ہے، یہ پہلا اور یہ دوسرا، یہ ان کی جوڑی ہے۔ یہ جو یہاں پر آئی دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی جوڑی نہیں ہوتی، یہ ایک ہی ہوتا ہے آئی، اور اسی طرح یہاں پر آؤ، یہ بھی ایک ہوتا ہے، مگر یہ او اور یہ او، ان دونوں کی جوڑی ہے۔ یہ صرف میں تعارف کرا رہا ہوں، ابھی ہم آگے ان کی آوازوں کو واضح کر کے لکھ کر آپ کو بتاؤں گا ان میں کیا فرق ہے، کہ دو دو جوڑی کیوں ہیں، یہ تمام چیزیں ہم یہاں آگے دیکھنے والے ہیں۔ تو پھر ہم شروع کرتے ہیں، انہیں باری باری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہاں پر صرف اور صرف حرف علت کی طرف ہی ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہم حرف علت کا پہلا حصہ سیکھ رہے ہیں، اور ایک حصہ اس کا باقی ہے، وہ ہم اگلے ویڈیو میں یا پھر اسی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس ہوگا تب۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری دو حصے ہوں گے، وہ ہے جو تیسرا حصہ جو حرف صحیح پر ہوگا، اور چوتھا حصہ حرف صحیح کا دوسرا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وقت کو ہم بیکار ضائع جانے سے پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم نے یہاں پر ہمارا ڈیجیٹل بورڈ ہم نے کھول لیا ہے۔ ہم جو یہاں پر 6 جوڑیاں دیکھی ہیں جو حرف علت کی، تو ہم یہاں پر پہلی جوڑی کے بارے میں اس کی آواز اور اس کا نام چیک کریں گے۔ یہ ہے آ، یہ ہے آ، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آ ہے اور یہ بھی آ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ اسے ہم درمیان آواز میں آ کہتے ہیں، یعنی ہم نارمل آواز میں جس طرح آ کہتے ہیں، تو اس سے 2 گنا آواز اس کی ہوگی، یعنی اسے ہم دگنا آواز نکالیں گے، آ کہیں گے۔ پہلا ہم آ، دوسرا آ، یعنی پہلے والے سے دوسرے والے کو ہم لمبا کھینچیں گے، یعنی پہلے والے سے دوسرے والے کی آواز ڈبل دگنا ہوگی۔ آپ غور کریں، آ آ، اس طرح، جس طرح ہم اس کو الف کے برابر یا زبر کے برابر پڑھیں گے، تو یہاں پر اسے الف مد آ کے برابر پڑھیں گے۔ اس سے آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ ان دونوں کی آواز میں کیا فرق ہے۔ دونوں کا نام سیم ہے اور ان کی آواز بھی سیم ہے، کیونکہ ان کا نام ہی ان کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ہے آ اور یہ ہے آ۔ اس سے آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ پہلی جوڑی آپ کو سمجھنے آ گئی ہے۔ پہلا آ یعنی یہ اس کی درمیان یا مختصر آواز ہوتی ہے، دوسرا آ اس کی آواز بلند یا دراز، اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، دگنا آواز۔ آ، یہ ہے آ۔ اب ہم سیکنڈ جوڑی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو پہلا ہے ای، اور یہ ہے دوسرا ای، سیم پہلے جوڑی کی طرح ہے، بھی ان کا بھی وہی طریقہ ہے۔ اسے ہم نارمل ای پڑھیں گے تو اسے ہم دگنا آواز کھینچ کر ای پڑھیں گے، اسے ہم
ज़ेर या ई के बराबर आवाज़ पढ़ेंगे तो इसे हम डबल दुगनी आवाज़ पढ़ेंगे। मान ले ये है ई, तो ये होगा ई, इस तरह इसे खींचा जाएगा। ये है ई और ये है ई, यानी हमने यहाँ पर 2 जोड़ियाँ देख ली है। अब तीसरी जोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। मैं आपको आपके सवालात का जवाब ज़रूर दूंगा और वाज़ेह समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब तीसरी जोड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये जो पहला है ये है ऊ, और ये दूसरा है ये भी ऊ है। पहले वाले को ऊ यानी पेश के बराबर आवाज़ होगी, तो इसकी आवाज़ दुगना होगी। आप आवाज़ पर तवज्जो दें। इसे ऊ कहा जाए तो इसे हम कहेंगे ऊ, यानी ये है ऊ और ये है ऊ। हमने यहाँ पर अभी तक 3 जोड़ियाँ देख ली है। अब चौथी जोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अब चौथी जोड़ी देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पहला है इसे कहते हैं रो। किसी को हम उर्दू ज़ुबान में रोने को कहते हैं रो। तो यहाँ पर इसी तरह मान ले इसका तलफ़्फ़ुज़ है रो, तो ये दूसरे वाले का रो, यानी पहले वाले से दूसरे वाले को थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रो रो, इस तरह। आपने देख लिया है। यहाँ पर हमने चौथी जोड़ी भी मुकम्मल कर ली है। अब 5वीं जोड़ी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी 5वीं जोड़ी ये है, देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे ए। जिस तरह अंग्रेज़ी का ए होता है इसी तरह ए, तो इसे हम कहेंगे दुगना आवाज़ में ए, ऐसा खींचेंगे। पहले वाले से दूसरे वाले को थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। ये है ए और ये है ए। ठीक है, हमने यहाँ पर 5वीं जोड़ी भी देख ली हैं। अब हमारी आखिरी जोड़ी है, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पहला है ये है ओ, और ये दूसरा है ओ। जिस तरह अंग्रेज़ी का ओ होता है इसी तरह इसकी आवाज़ भी क्या है? ओ, और इसकी आवाज़ क्या है? दुगना आवाज़ ओ, यानी पहले वाले से दूसरे वाले को हम खींचेंगे। ये हमारी 6 नंबर की जोड़ी है, यानी ये पहला ओ है और दूसरा भी ओ है। इसे हम ओ पढ़ेंगे नॉर्मल आवाज़ में, ना हम खींचेंगे ना ही पस्त करेंगे, मगर इसे हम थोड़ा खींचेंगे ओ, इस तरह ओ
ओ। आपने देख लिया है, हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम हमारे यहाँ अहम जोड़ियाँ हमने देखी हैं। जो जोड़ी उसे कहते हैं जो एक से दो हर्फ हो, यानी दो हर्फों की एक जोड़ी है। तो आप मान सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक हर्फ है और ये एक हर्फ है। इन दोनों की आवाज़ भी सेम है और ये इनकी एक जोड़ी है। तो ये कौन सी जोड़ी है? ये 6वें नंबर की जोड़ी है। हमने देखा है ये भी ओ है और ये भी ओ है। अब हम अभी और दो हर्फ हमें सीखना है जो बच गए हैं, जिनकी कोई जोड़ी नहीं होती हैं। वो भी हुर्फ़े इल्लत के पहले हिस्से में आते हैं। ठीक है, उन्हें अब देखते हैं। अब हम नेक्स्ट चौथी जोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी शक्ल है, इसे हम कहते हैं रो। इसकी शक्ल भी है रो। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे रो पढ़ेंगे तो इसे भी रो, इससे रो पढ़ेंगे तो इससे भी रो, यानी ये इसकी शक्लें हैं। आपने देख लिया है, ये है रो, ये है रो, ये है रो, ये है रो, यानी ये इसकी शक्ल है और ये इसकी शक्ल है। अब हम नेक्स्ट हर्फ की जोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी शक्ल है। ये है ए, तो ये भी ए, ये बड़ा ए, तो इसकी शक्ल भी बड़ा ए की शक्ल है। ये हम इसे पढ़ेंगे ए, तो इसे भी ए, इसे खींच के पढ़ेंगे ए, तो इसे भी ए। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ओ और ये भी है ओ, यानी ये इसकी शक्ल है। ये भी बड़ा ओ है, तो इसकी ये शक्ल है। ओ ओ, ये ओ, ये भी ओ, यानी हमने यहाँ पर मुकम्मल 6 जोड़ियों को देख लिया है उनके शक्लों के साथ। अभी हमारे पास अभी 2 हर्फ बच चुके हैं जिनकी कोई जोड़ी नहीं है। अब हम उन्हें देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पहला है आई, यानी इसकी कोई जोड़ी नहीं है, ये अपना आप अकेला हर्फ है। इसे हम आई, जिस तरह अंग्रेज़ी में आई होता है इसी तरह ये भी आई है। और ये है आऊ। क्या है ये? आऊ। ये है आई
ये है आउ, यानी दोनों भी अलग अलग है, इन दोनों की जोड़ी नहीं है, इन्हें अलग अलग याद करना होगा। इससे ये तो बहुत आसान है आई, और ये भी कोई मुश्किल नहीं है आउ, इस तरह याद कर सकते हैं आई आउ। अगर हम जब उर्दू में हमें कहना होता है जैसे औरत औरत, तो हम जब इससे पढ़ेंगे औरत, जब तेलुगु में हम लिखेंगे तो हम इस ये हर्फ से लिखेंगे औरत। तो याद रखो, इसको कहते हैं आउ, ये है आई। ये दो हर्फ आपने देख लिए हैं, ठीक है। ऐसा मुकम्मल नहीं समझा जा सकता या फिर नहीं समझा जा सकता कि मुकम्मल जिस तरह हमारी मादरी ज़बान उर्दू में जिस तरह हर्फ और रस्मुल ख़त और आवाज़ें हैं, तमाम ज़बानों में अलग अलग अंदाज़ रहता है और उनकी अलग अलग आवाज़ और तर्स होती है, इसलिए उसको उसी ज़बान के हिसाब से सीखना बेहतर होता है, ठीक है। आप इतना याद रखें, ये है आई और ये है आउ। हमने अब यहाँ पर हुर्फ़े इल्लत को मुकम्मल देख लिया है, और एक बार आपको बारी बारी से बताता हूँ, इनकी जोड़ियाँ फिर से हम देख लेंगे ताकि आपको समझने आ जाए। हमने जो पहली जोड़ी देखी है ये आ की जोड़ी है, यानी ये आ है तो ये भी आ है। सेकंड हमने देखा है ये ई है तो ये भी ई है। थर्ड हमने देखा है ये है ऊ तो ये भी है ऊ। फोर्थ हमने देखा है ये है रू तो ये है रू रू। अब यहाँ देख सकते हैं ये है ए, हमने ये भी देखा है ए, ये पांचवी जोड़ी है। ये है छठवीं जोड़ी, ये है छठवीं जोड़ी। ये है ओ, ये है ओ। ये जो सातवां हिस्सा है ये है आई और ये है आउ, इन दोनों की जोड़ी नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। हमने यहाँ पर हुर्फ़े इल्लत को मुकम्मल देख लिया है। यहाँ पर देखें, हमने इन्हें बारी बारी से एक एक करके समझा है। अब हम नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं, इनके अशकाल, इनकी भी शक्लें होती है, जिसे हम इसका दूसरा हिस्सा कहते हैं, जिसे हम उर्दू में एराब या वो अलामत कहते हैं, जिसे तेलुगु में कहते हैं गुन्निन तम्मुलु। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गुन्निन तम्मुलु। हम अगले वीडियो में इनके बारे में सीखने वाले हैं। आप चाहे तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ ताकि और बाद में आपको दुश्वारी ना हो। वीडियो बड़ा हो रहा है ज़रूर, मगर आपके इल्म में इजाफ़ा ज़रूर करेगा, ठीक है। हम इसे भी एक ही बार में देख लेते हैं। इसे कहते हैं तेलुगु ज़ुबान में, जो हमने यहाँ पर जो हुर्फ़े इल्लत देखे हैं, इनकी नाम ही इनकी आवाज़ है, यानी इनका जो नाम है वही नाम इनकी आवाज़ है, मगर जो इनकी शक्लें हैं उनकी आवाज़ तो इनके नामों के ऊपर है, इन जैसी आवाज़ होगी, मगर उनका नाम थोड़ा अलग रखा गया है। देखिए बताता हूँ, ये है तलकट्टू, ये है गुड़ी, ये है कोम्मू, ये है, अब हमें इस तरह देखना है, ये है तलकट्टू तो ये दूसरा है दीर्घमू, ये है गुड़ी, ये है गुड़ी दीर्घमू, ये है कोम्मू, ये है कोम्मू दीर्घमू, ये है रुतवमू, ये है रुतवमू, ये है आयतवमू, ये है एतवमू, ये है, ये भी एतवमू है, ये भी एतवमू है, ये है आयतवमू,
یہ ہے اوت و مو، یہ ہے اوت و مو، یہ ہے اوت و مو، یہ ہے سننا، یہ وسرگم، یہ ہے ہرا سننا، یہ ہے پولو، یعنی یہ جزم کا کام کرتا ہے، یہ نون غنہ کا کام کرتا ہے، یہ نون یا میم کا کام کرتا ہے، یہ ہمارا نارمل ہا کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کیا ہے، یہ کن کی شکلیں ہیں، حروف علت کی شکلیں ہیں، یہ ان کے نام دیے گئے ہیں۔ چاہے تو آپ ان کے نام یاد کرو یا نہ کرو، آپ کی مرضی۔ اگر آپ اسکول کے طالب علم ہیں، اگر اسکول میں آپ کو ان کے اوپر سوالات آ سکیں تو آپ کو ان کے نام یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسکول کے طالب علم نہیں ہیں تو آپ انہیں کے نام یاد چاہے تو کریں یا تو چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کن کن کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آوازیں کیا ہے۔ ہم بورڈ پر چلتے ہیں، ہم ڈیجیٹل بورڈ کے اوپر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں لیا ہے، یہ ہے آ، آپ نے دیکھا ہے یہ ہے کیا ہے، آ۔ تو اب اس کی شکل کیا ہے، جیسے کہ آپ کو بتاؤں، یہ اس کی شکل ہے، کیا ہے، یہ اس کی شکل ہے۔ اسے ہم آ کہیں گے تو اسے بھی آ ہی کہیں گے، اس کی آواز آ ہے اور اس کا نام بھی آ ہے، مگر اس کا نام تلکٹو ہے، مگر اس کی آواز کیا ہے، آ ہے، تو اسے بھی آ کہیں گے تو اسے بھی آ ہی کہنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، ان کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر صرف ان کی آواز کو یاد کریں۔ ان کا کیا ہے کہ ان کی آواز بھی اور ان کا نام بھی سیم ہی ہے، ان کا نام ہی ان کی آواز ہے، مگر یہ کیسا ہے، یہ تھوڑا الگ ہے، ان کا نام کوئی اور ہے، ان کی آواز اس کی ہے، کیونکہ یہ اسی کی علامت ہے۔ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، مان لیں یہ ایک تیر کے نشان کی طرح ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں، تیر کے نشان کی طرح نہیں، یہ ہے رائٹ کے نشان کی طرح ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تلاکٹو، اس کا نام ہے، مگر اس کی آواز کیا ہے، اس کی طرح آ، یہ بھی ہے آ، یعنی ہم نے پہلی جوڑی کا پہلا حرف لیا ہے آ، اور یہ ہے، یہ بھی آ۔ اب ہم پہلی جوڑی کا دوسرا حرف لیں گے، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے دیکھا ہے یہ بھی آ ہے، مگر یہ لمبا کھینچے جانے والا، وہ پہلے ہم نے دیکھا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ آ، یہ بھی آ ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہے آپ کو بتا دوں، یہ اس کی شکل ہے، اسے ہم آ تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی آ پڑھیں گے، یعنی اس کا نام الگ ہے، آپ اس کے نام کی طرف توجہ نہ دیں، صرف آپ اس کو آ ہی پڑھیں، اسے بھی آ پڑھتے ہیں تو اسے بھی آ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلی جوڑی دیکھ لی ہیں اور ان کے دو علامتیں بھی دیکھے ہیں، دیکھیں پہلا حرف ہمارا آ ہے اور اس کی علامت بھی آ ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے دوسرا حرف دیکھا ہے پہلی جوڑی کا، یہ بھی آ ہے، تو یہ بھی آ ہے، یعنی اسے ہم بڑا آ کہہ سکتے ہیں، اسے بھی بڑا
آ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بڑا آ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی آواز دگنا ہے۔ جو پچھلے والا تھا اس کی آواز نارمل آ ہے تو اسے بھی آ، مگر یہ کیا ہے، بڑا آ ہے، تو اس سے ہم اس کی آواز کیا کریں گے، ہم نے نام رکھا ہے اسے بڑا آ، مگر اسے ہم دگنی آواز میں پکارتے ہیں آ، تو اسے بھی ہم آ ہی پکاریں گے کیونکہ یہ اسی کی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور نیکسٹ اب ہمارے پاس آتا ہے یہ ہے ای۔ اب اس کی شکل کیا ہے آپ کو بتا دوں، یہ اس کی شکل ہے، یہ ہے ای تو یہ بھی ای ہے، اور ایک ای ہم اس کی جوڑی لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ یہ ای ہے تو یہ بھی ای ہے، تو یہ ای ہے تو اس کی شکل یہ ای ہے، تو یہ ای ہے تو اس کی بھی شکل ہوگی اس طرح، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ای اور ای کی شکل، یہ ہے بڑا ای اور اس کی شکل ای، یعنی یہ ہے ای، یہ بھی ای، یہ ہے ای، تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں اس سے، تو یہ بھی اس کا بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہ بھی ای، یعنی ان کی جوڑی ہم نے دیکھ لی ہے، ہم نے دو جوڑیاں دیکھی اور دونوں کے دو شکلیں دیکھی۔ اب ہم تیسری جوڑی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے او، اس کی شکل بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کی شکل ہے، یہ او تو اسے بھی ہم کہیں گے او۔ یہ بھی او ہے، اس کی شکل کیا ہے، سیم اسی کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ او کی شکل، یہ بڑا او، یہ بڑے او کی شکل، او او، یہ او اس طرح آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ چوتھی جوڑی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل ہے، اسے ہم کہتے ہیں رو، اس کی شکل بھی ہے رو۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اسے رو پڑھیں گے تو اسے بھی رو، اس سے رو پڑھیں گے تو اسے بھی رو، یعنی یہ اس کی شکلیں ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ ہے رو، یہ ہے رو، یہ ہے رو، یہ ہے رو، یعنی یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کی شکل ہے۔ اب ہم نیکسٹ حرف کی جوڑی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا اے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی شکل ہے، یہ ہے اے تو یہ بھی اے، یہ بڑا اے تو اس کی شکل بھی بڑا اے کی شکل ہے، یہ ہم اسے پڑھیں گے اے تو اسے بھی اے، اس سے کھینچ کے پڑھیں گے اے تو اسے بھی اے۔ اب ہم نیکسٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔
آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے او اور یہ بھی ہے او، یعنی یہ اس کی شکل ہے۔ یہ بھی بڑا او ہے تو اس کی یہ شکل ہے، او او، یہ او، یہ بھی او، یعنی ہم نے یہاں پر مکمل 6 جوڑیوں کو دیکھ لیا ہے ان کے شکلوں کے ساتھ۔ ابھی ہمارے پاس 2 حرف بچ چکے ہیں جن کی کوئی جوڑی نہیں ہے، اب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو حرف آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے آئی، اور یہ اس کی شکل ہے، یہ ہے آئی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آؤ، اور اس کی شکل ہے یہ آؤ، یعنی ہم نے یہاں پر مکمل انہیں اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے اور سمجھ گئے ہیں کہ آپ کو یاد رکھیں جو حروف علت ہیں انہیں، اور جو گنین تمولو ہیں جو یہ ہیں جو ان کی شکلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اب باہر نکل کے سمجھاتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے ہم نے انہیں بھی سیکھا ہے۔ یہ جو اصل ہمارا حروف علت یہ ہیں، اور ان کی شکلیں جو اعراب علامتیں یہ ہیں۔ مان لیں یہ آ ہے تو یہ بھی آ ہے، مان لیں یہ بڑا آ ہے تو یہ بھی بڑا آ ہے۔ اسی طرح تمام کا وہی رول ہے، ہم نے جو باری باری سے سمجھا ہے۔ آپ کو اگر سمجھنے نہیں آیا اور کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور مجھے بتا سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، میرا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو شروع سے آپ اسے جس طرح میں سمجھا رہا ہوں اس طرح نوٹ پیڈ یا پھر آپ اپنی کتاب میں لکھیں۔ جب لکھ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ لکھ لیں، پھر آپ لکھ کر آپ اپنی کتاب میں دیکھیں کہ کسے کیا نام دیا گیا، کون کس کی شکل ہے۔ آپ کو میں نے جو نام اور ان کی آوازیں بتائی ہیں انہیں اپنے اردو زبان میں لکھ لیں تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اردو تلفظ انہی کے نام کے ساتھ لکھ کر دیں تو ہم کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے کمنٹس وغیرہ آئیں تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ایک ہم تصویر بنا کر اس میں بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ جو ہوگا، اب حرف تہجی کا حرف صحیح۔ اب یہ حرف صحیح میں 7 گروپ ہے، یہاں پر 6 دیے گئے ہیں مگر 7 گروپ ہیں، اسے ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ میں نے آپ ہی کے لیے میں نے یہ کی بورڈ بنایا ہے تاکہ آگے آپ کو ملا کر الفاظ کیسے بنائے جائیں اور بات اس میں کس طرح بنتی ہے، یعنی ایک الفاظ کس طرح جوڑ کر پڑھا جاتا ہے، وہ ہم آگے انہیں جب سیکھیں گے تبھی سمجھیں گے۔ یہ ہم نے جو مین جو سیکھا ہے حروف علت اور ان کی علامت ہے، اعراب و علامت ہے، یہ 2 ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمارا دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر 2 گروپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا گروپ حلولو اور دوسرا گروپ ہے وتولو، یعنی انہیں جو ہے ان کی بھی شکلیں ہیں، جس طرح یہاں اس کے اندر 2 شکلیں تھیں، یہ اس کی شکلیں جس طرح یہ علامتیں تھیں
इसी तरह इनकी भी शक्लें हैं। मान ले ये है सा, तो ये इसकी शक्ल है, ये नीचे है सो सा, इससे वत्तुलु कहा गया। इसे क्या कहा गया? हल्लुलु। ये सीन या से की आवाज़ के बराबर है। सीन मान ले या से मान ले उर्दू का, ये भी वही है। यानी ये इसकी ये शक्ल है। ये जो नीचे है ये ऊपर वालों की शक्लें हैं। ये हम आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो वॉच किया है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई अंदेशा है या फिर कुछ गलतियां मेरे से आपको दिख रही हैं, तो आप भी बिला झिझक मुझे बता सकते हैं मैंने कहाँ गलती की है। या फिर कुछ आप पढ़े लिखे हजरात हैं, आप भी अगर तेलुगु जानते हैं पढ़ना लिखना, उन हजरात को कह रहा हूँ, अगर मेरे पढ़ाने में समझाने में कुछ गलती हो जाए तो आप ज़रूर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। आपको पूरा हक़ है, क्योंकि सही तालीम लोगों तक पहुंचना यही हमारा मकसद है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप किस एरिया से देख रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं, अपने एरिया का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी समझ आए कि कहाँ कहाँ के हज़रात तेलुगु सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, शुक्रिया।